Sa pag meron na matpindato, ang nagpapatherapy, di ba labas? Hindi rin mo siya, pinakwami. Masahe, ilot. Ilot lang siya. Itirigat na, okay. Igamin pampalukay ti angas gijay. Spinal nerve release. Iunog lang. Relax mo lang. Then push. Mayat niya. Ay sabay. Relax. Good. Okay. Angas lang ano. Then i-release lang later. Tight gamin amin lahat. Sabay. Good. Good. Nice one. Good. Very good. And release pa hanggang unag natin. Basit pa, stretch lang. Isa pa. Ilot mo hindi Good. Isa pa, then push. Nice one. Good. Okay. Okay na dito. Kiro. Ito dyan na uyong. Ayos ah. Very good. Manubulan nan nga eh.